નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત. તો વિદ્યાર્થીઓ, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે એક નાનું બાળક જે સિંહના બચ્ચાની સાથે રમી રહ્યું હતું. તપસ્વીઓના કહેવા છતાં પણ તે બાળક પોતે એ સિંહના બચ્ચાને છોડતું ન હતું. તો આટલી નિડર, આટલું સાહસ જો આવા નાના બાળકોમાં હોય કે ભાઈ સિંહના બચ્ચા સાથે રમવું એ બહુ કઠિન કામ છે. તો આવા બાળકો જે આપણને સાહસભર્યું કામ કરતા પણ કંઈક શીખવે છે. તો હવે બાળકો પોતાના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જોઈએ. दूसरी तपस्विनी हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है, એટલે કે હે બડે ભાગ્યવાળી, એટલે કે મોટા ભાગ્યવાળી આ ઋષિકુમાર નથી. दुष्यंत सत्य, એટલે કે સાચે उसके काम ही ऐसे साहस के है, એટલે કે તેના કામો એવા સાહસવાળા છે. यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, એટલે કે આ ऋषि कुमार लगता नहीं. परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था, એટલે કે મેં તપોવનમાં બસ એક આ ઋષિ કુમાર તરીકે એમને જોયા હતા. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं, એટલે કે બાળકની હથેળી હાથમાં લઈને તેઓ પોતે જુએ છે. ओ जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता है. એટલે કે જો મને એની હાથની હથેળી પકડીને મને આટલું બધું સુખ પ્રાપ્ત થયું તો આ મોટા ભાગ્યવાળીનો જેનું ભાગ્ય મોટું હશે એમનો આ છોકરો, તો એનો કેટલો બધો આનંદ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, એટલે કે સામ સામે જોઈને બડે અચંબે की बात है, એટલે કે આ તો બહુ આશ્ચર્યની વાત છે. दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंबा हुआ, એટલે કે તમને કેવી રીતે અચંબો થયો, આશ્ચર્ય થયું. दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली. એટલે કે એટલા માટે મને આ બાળકથી તમારા ચહેરાને મળતો આવે છે, એટલે જ મને એના ઉપર બહુ માન છે. दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, એટલે કે બાળકને ખોરામાં બેસાડીને, हे तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का, जो आ ऋषि कुमार न हो तो ये कया वंशना છે. तो दूसरी तपस्विनी यह पुरुवंशी, એટલે કે पुरु नाम के राजा के कुल का, पुरु नाम के राजा के कुल का, એટલે કે राजा दुष्यंत पुरुवंशी है. दुष्यंत स्वयं से, એટલે કે પોતે, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती, એટલે કે એટલા માટે તેમનો ચહેરો તેમનાથી મળતો આવે છે. बच्चे को गोद में उठाकर, એટલે કે બાળકને ખોરામાં બેસાડીને, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते, એટલે કે પુરુવંશીઓમાં એ રીત રિવાજ છે કે
યુવા અવસ્થામાં તેઓ મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા અને પાલન કરે છે और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। वृद्धावस्था में तेओ जितेंद्रिय तपस्विनीओ आश्रम में जईने तेओ वृक्षोनी नीचे झूंपड़ी बनावीने तेओ रहे छे। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। देवता जेवी शक्तिवाळो आवा निर्भय अने असाधारण बालक आवा मनुष्य पुत्र कया प्रकारना होय छे। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। लेकिन परदेश लेकिन तू જ્યારે તને જ્યારે ખબર પડશે કે આ બાળકની માનું નામ मेनका नामनी अप्सरा એટલે કે देवलोक में रहने वाली स्त्री, अप्सरा એટલે કે देवलोक में रहने वाली स्त्री नो आ बालक थी। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। लेकिन एना ज कारणे एना जन्म देव पितर એટલે કે देव और पूर्वज ना तपोवन में थयो छे। दुष्यंत मन में એટલે કે મનમાં यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। એટલે કે आ तो बहु मोटी અને આનંદની વાત સંભળાવી। इससे कुछ और आशा बढ़ी એટલે કે આનાથી કંઈક થોડીક આશા વધી। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी એટલે કે આની माता कया राजर्षिनी पत्नी थी। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उनका नाम मैं न लूँगी। लेकिन जे राजा ने विवाह कर्या पण कोईपण अपराध वगर एने छोड़ी दीधी तो हूँ एमनु नाम लेवा मागते नथी। दुष्यंत स्वयं से लेके पोते, यह कथा तो मुझ पर लगती है लेकिन आ तो कथा मारा पर लागे छे। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। भले हवे हुआ बालकनी मानु नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। लेकिन पहली तपस्विनी माटीनो मोल लईने आवे छे। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन यह शकुंतलावण्य देख। એટલે કે हे सर्वदमन सबका दमन करने वाला दुष्यंत पुत्र भरत का नाम। यह शकुंतलावण्यम, शकुंतलावण्यम એટલે કે पक्षी का सौंदर्य, पक्षी का सौंदर्य। बालक बड़े चाव से देखकर लेके तेने नजरती जोईने, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। लेके क्या से शकुंतला मारी माता। दूसरी तपस्वी ने हंसती हुई लेके हंसे से, यहाँ तेरी माता नहीं लेके અહીં तारी माता नहीं। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। लेके तू आ नाम थी हारी गयो हवे सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख ले। मैं तो कहूँ कहते माटी ना मोर ने तो जो। दुष्यंत स्वयं से लेके तेओ पोते, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। लेकिन आनी माँ मारी लाडकी शकुंतला या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। लेकिन कोई आ नामनी कोई बीजी स्त्री हशे।
यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती કે આ જે વાર્તા છે મને એટલી બધી બેચેન લાગે છે કે જાણે કે મૃગ એટલે કે હરણ પાણી વગર તરસ્યું હોય એટલી બધી આ બેચેન લાગે છે। बालक खुश होकर पूछते नहीं मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है कि मैंने यह मोर बहुत सारो लागे छे खिलौना ले लेता है कि रमकड़ू ले ले छे। पहली तपस्विनी घबरा कर वो बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया कि अरे आ बालकना हाथ माथी रक्षाबंधन क्या कर्यु रक्षा बंधन रक्षा देने वाले का बंधन। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। लेकिन घबराता नहीं, જ્યારે આ સિંહ બચ્ચાની સાથે રમતો હતો ત્યારે એના હાથેથી નીકળી ગયું હતું, એટલે કે હું તમને લાવીને આપું છું। ઉઠાને કે लिए ઝુકતા એટલે કે લેવા માટે નમે છે। પહેલી તપસ્વી અરે અરે મત ઉઠાઓ, इसे मत सुना એટલે કે અરે અરે આને પકડતા નહીં અને અડતા પણ નહીં। दूसरी तपस्विनी वो इसने तो उठाई लिया कि अरे हमने तो उठावी लीधु। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है कि बन्ने जना एक बीजा ने आश्चर्य साथे जुए छे। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था, એટલે કે તમે કહો કે આને હું જ્યારે લેતો હતો તે મને કેમ રોક્યો હતો। दूसरी तपस्विनी इस रक्षाबंधन का नाम अपाजित है, એટલે કે આ રક્ષાબંધનનું નામ अपाजित છે। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, એટલે કે જ્યારે આ બાળકનું નામકરણ થયું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચિના પુત્ર કશ્યપને આ દોરો આપ્યો હતો। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके, એટલે કે આનું એટલું જ મહત્વ છે કે આ જ્યારે ધરતી જમીન ઉપર પડી જાય તો એના માતા પિતા સિવાય બીજું કોઈ ઉપાડી શકે નહીં। दुष्यंत और जो कोई उठा ले तो क्या हो, એટલે કે જો બીજું કોઈ એને ઉઠાવી લે તો શું થાય। तो पहली तपस्विनी तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है, એટલે કે તરત सांप બની તેને डंक मारे। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते देखा है, એટલે કે તમે ક્યારે આવું થતા જોયું છે। पहली तपस्विनी अनेक बार એટલે કે ઘણી વખત। दुष्यंत प्रसन्न होकर के आनंद थी, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, એટલે કે હવે મારો જે मनोरथ હતો એ હવે પૂરું થયું। मैं क्यों न आनंद मनाऊं, એટલે કે હું શા માટે આનંદ ન મનાવું। બાળક को गोद में ले लेता, એટલે કે બાળકને પોતાના ખોળાની અંદર લઈ લે છે ને પડદા ગીરતા એટલે કે પડદો પડે છે। તો વિદ્યાર્થીઓ આપણે આ એકાંકી નાટક જોયું કે જે પડદા ઉપર આ નાટક બનાવવામાં આવેલું છે ને આ બધા એના વૃત્તાંતો હતા। तो अस्तु।